ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ 01, мардуми YouTube, мардуми дурай ватан. Имрӯз 5 ноябри соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯшии арзон нарх наво аз 9500 сомонӣ сар мешавад. Азиз, видеоро бо диққат тамошо кунед. Баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, чизе ки бошад дар WhatsApp муроҷиат бикунед. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram реклама када фурӯшта мегзорем. бача азиз, ирӯза наворда ҳастай ваз 21 99 Tico, Opel Astra G Caravan, Astra G Hatchback, Toyota Vitz, Toyota Camry. хулоса навор бениҳоят навори зур Tico дути ҳастай ки пешкашон мекунем. Лайкҳоро монед дӯстон, видеоро шурӯъ мекунем то охир тамошо кунем. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати Акай Хуршедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон бор бурда мешавад. ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминободу, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалик, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз зуми канали мо Акай Хуршеда муроҷиат бикунем. бача азиз, дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшии имрӯзамон. Opel Astra F дар кузофи караван. каравани простой ҳастай ки хуб солиш 93 сол. мошин дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. 20 000 сум нархаш, ки боз муомилаи соз мекунадшам. камбуд дар рӯи экрани шумо дидесен ки ҷош сарапина дорад, ки ҷош мисол хароштагӣ ҳастай. газу бензинай, объёмаш 1.6 коробка механика. каравани простои солои 93 бачако. кадомитон эҳтиёҷ ба караван дорен? хуб, рақамҳои WhatsApp ахираш 5100 мегзорам. занг за маълумоти бештарша бигирен. мошин нахаду, мотор нағз, хадавои нағз, чашкаҳо ҷононай мега. харидори аниқ занг зана 20 000 сомон, боз худохоҳад муомила мекунанд. каравани простои кузов универсал. WhatsApp шонда занг занем бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами Акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, Акай Рустам дар WhatsApp шон нависен аз номи канали YouTube Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба дуюмин Astra G фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастай ки соли барориш 99 сол. дӯстони азиз, Astra G дар ҳолати хуби техникӣ нахаду, солиш 99. мошин дар шаҳри Душанбе, 47 000 сум нарх. бензини холӣ, объёмаш 1.6 коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон ҷо задагӣ, пусидагӣ варид надорад. ҳуҷҷатош то охири сола ҳастай. утилизатсия дорад. мотор коробка садай. хуб, мотораш 1.6 экатекай. мотори мардакӣ мега мақсада, кашиши зур. бензини холӣ 8 литр дар 100 километр расход дорад. яъне ки 1.6 бачаҳо бартариам дорад, плюса минуса дорад. плюсаш чия бачаҳо? кашиш зур, чунки хидмон ҳай кайге медонем. минусаш ҳами ремен ки канд клапано мезанам. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B
Vectra B هست که سالش 96 بچه که دوتی 96 سال 33,000 نرخش 33,000 بنزین گاز ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد دوتی خرو همینجا هستین واتساپ شون میگذارم کراسکاش زور کراسکای خداوی ابیامش 1.6 коробка механика دوتی ماشین وزمین یخکی میگردن در حالتی زور حجت اوتیل داره کراسکا نو گاز پلوس بنزین کار میکنه 4 بالونش نو میگه اکومولاتور نو خداویش هم اکومولاتوری نو خداویش قطعی موتورش نو کدم با معامله میکنیم 33,000 سومانی اینا مرحمت در واتساپ شون زنگ زنید لایکاتون را گذارین بچه عزیز در کانال ابونه شین подписаться کنین هر روزا نوار داریم خدا خواهد یگان ماشین ارزان میاریم میگذاریم با چهارمین مرسدس فروشی قد و قامت ببینین دیدین مرداره مرسدس سی کلاسی سالوی 2000 ماشین دوشنبه نمره ترانزیت نوازخ تیار 55,000 نرخش بنزینی خالی ابیومش 2 коробка مکانیکا اینا مرحمت 55,000 سومانی 2000 ویپوسک دی مکانیکا موتورش خوب کراسکاش همی حالت قد و قامت فاسون خوب کالپاکوش ببینین چخیلای خوب خریداری انیق باشه زنگ بزنه باز معامله داره 55,000 سوم در واتساپ رقمای دستی روی اکرانتون زنگ زن معلوماتی بیشترش بگیرین کدام مارکای ماشین در کار شما ده لوبیتلی کدام ماشین هستین چند سوم دارین کامنتار یکنین کدومی که داره روی میکنه رکلام کده فروشته میگذاریم بچه عزیز دوستان میگذاریم با پنجمین ماشینی فروشه که انتظارش بودین ماشینچه سنبقه مانند تویوتا ویتس است که سالش 2000 نگاه کنین ده رنگ تویوتا اقوا است که اونه که او کلون ایده بخویم خب 2009 سال در شهر دوشنبه قرار دارد بنزینی خالی ابیومش 1.3 коробка автомат های 53,000 سومانی اینا مرحمت دوستان تویوتا ویتسی ماشینچه اکونومیچنی کم расход ماشینچه سبکک یعنی که با وزن خودش مسئله کششش زورای 53,000 نرخ مسئله расходش به نهایت کم 1.3 автоматика زنگ بزنین دوستان برای تاکسی هم سوزای همی قفو 3 نفر پیش 1 نفر شوفیر خطی общий 5 نفره ماشینی 50 دمه برای تاکسی به نهایت удобнее زنگ زنین بگیرینش 53 سومانی میگذاریم با ششمین ماشینی فروشی ارزانک است که 21099 بچه عزیز 9500 سومانی دوره 9500 سوم یک ماه معاشتون روی میکنین خونگی و ماشین میخره 2000 سال ماشین در شهر دوشنبه بنزین پلوس گاز ابیومش 1.6 коробка مکانیکا ماشینچه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره موتور коробка خداوی 100 میگه 4 بالون 70 فویزه اکومولاتوری نو حجتش بود چیدگی سروشنا 9500 سوم میگیم یک چنینچی با ارزانش میکنن با فکر بچه ها زنگ زد دلشی معلوماتش دسترس بکنین در ویدیویی که موندیم دوستان لایک منین در کانالی که هست подписаться کنین میناتورا پابرات که قدردانی کنین دیده سنگی هر روزه روان میکنن هر روزه نوار میکنیم پیشکش رو میکنین در رفت تماشای نوار فقط یک دانه لایک میگذاریم با هفتمین ماشینی فروشی از همه مارکای ماشینو میمونیم راستی همه را میگیریم چونکی لبوی خیلی آدم است کو لبوی خیلی تماشابین داریم لوبیتلی همه ماشینو هستای و اون خودی همه میمونیم که یگان کس نامه نشوه و بعد لایک را گذارم دایوا تیکو سالش 97 ناحیه جیهون قمسنگیر 10500 سومانی بنزین خالی ابیومش 0.8 коробка مکانیکا های خب تیکویی به نهایت کم расход بچه عزیز ماشینچه در حالت خوب ای اوتیل حجت ندارن که معامله در بالای کپوت ای 10 سومون و 50 دیرم ابیومش 0.8 مکانیکا خب انا همین ماشین دوستان نگاه کننده تیکو
ҳолати хуби техникӣ нахаду, камрасхӯдак, мошинчаи майдаҳак, сабакакакай боз объёмшам 0,8 қариб яъне ки 1 литрам нест. Мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Vectra Addison, Opel Vectra A, солаш 95, дар шаҳри Кулуб, бензини газ, 1.6 механика, 22000 сомонӣ. Vectra Addison азиз, 95 выпуск. Чӣ хел мебинен? Краскаш тоза ҳакай. нигоҳ кунед, фасонак краска без сарапина. ассалому алайкум, мардами мошинхар мегӯям. Мошин ҳуҷҷат утилизатсия надора. Ҳамаи дару тирезаҳои электропакет, люк дорад. Хуб, ҳамаш кор мекунад. 4 та баллони нав, краска нав. Ҳамин қаки ҳуҷҷат утил надора. 22000 нархаш, каму беш савдо дора. рақамҳои дастишонда муроҷиат мекунед аз умми канали мо Савдо ТВ. дӯстон азиз, 22000 сомонӣ Vectra A солҳои 95. занг зад далши маълумотша бигирем бачаҳо. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class, C-Class-и 95 сол. ина мошин дӯстон 40000 сум нархаш. Бензини газ, 1.8 механика. мошин нахаду, ҳолати хуби техникӣ да қарор дора. Мерседесо ҳарчанд мошинои вазмин бошад, яки кашишшон зӯрад дӯстон. яки кам либои Мерседес ҳам мебинем овоз зӯра хеле дӯстон азиз. ассалому алайкум, мардим алишам мешава мега. Зефира боша агар алиши вариант ҳастай, пешниҳод кунед вариантотоно. ин хел ба нарх 40000 сум боз савдо мешава. объёмиш 1.8 механика, газ плюс бензин. краска тоза, баллоно средни, ҳолати нахаду. хуб, любителош ватсап шонда занг занен, персент далши маълумотша бигирен. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ дӯстон. Opel Vectra B, дути ҳастай ки 99 сол. мошин дар шаҳри Турсунзода, 39500 сомон. Vectra B, газу бензин, 1.6 механика. нигоҳ кунед пешша чӣ хел бақаги мошинча дар ҳолати хуби техникӣ нахаду, транзит тайёр. мегирен ами 700-800 сомонда банумтон мекунем прямо тамом. ҳуҷҷат ҳастай 20.04-2026 сола ҳастай. танировкаш тамом шудагиай. утилизатсия дора. хадавои 100, мотор коробка 100. варианти алиши надора. фақат 39500 сум муомила дора. занг за персент. кадом маркаи мошин дар кортонай? таги комментария видеода нависонда монен. аз кадом мошино зиёдтар навор кардан лозим бошад нависем, ман хат мемонем. мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ахирон дӯстон, 2109 солҳои 92 дӯстон азиз. ина мармат дар шаҳри Конибодом, 12000 нархаш. бензин газ, 1.3 механика, коробкаш 1.3, моториш 1.3, коробкаш механика. хулоса бачаҳо азиз, телефоношон рақамҳои ахириш 0700 да занг занед. ҳуҷҷатҳо то охири сола алишам мешава. вариантҳои алишира пешниҳод кунед, маъқул боша мекунем алиш мегам азиз. хулоса дӯстон, ирӯза навори мо ҷамъбаст шид. чизе ки ёфтем, хоҳиш кардем, роӣ кардем, ҳаракат кардам ки навор бикунам. ана бо далши дар ҳамин ватсапе ки мегзорам, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, чизе боша роӣ кунед, мо реклама карда фурӯшта мегзорем. лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед. зинда бошед дӯстон, то навори баъдина сарбаланду обод бошед.